नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु सस्मिता स्वागत करुछि आपनको मो चैनल रे, जार ना आसंतु किछि नुआ शिखिबा। मो वीडियो आपनको भलो लागिले गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आ चैनल को जदि नुआ करी देखुचंती ताहले सब्सक्राइब भी निश्चय करनेबे। मो दुखित फ्रेंड्स, ये वीडियोटी टिके लंबा हो जाइछि, हेले जम्मारु स्किप करके देखिबेनी, कंप्लीटली देखिबे, ताहले जाई बुझी परिबे। स्किप कले मोटे बुझी परिबेनी। रथयात्रा परे बाहुड़ा यात्रा सरीछि, सुनाबेश भी सरीछि। बड़ ठाकुर आमर 9 दिन रे माउसी घरु फेरिछंती। पुणी थरे रथ टणा ओ गहली चहली, पुणी थरे भाव प्रेम रे बड़दाण्ड नाची उठुछि। हेले आम प्रश्न तो सेठी अटकी जाइछि, प्रभु आमर 9 दिन ही काहींकी रहंती। ताहेले आसंतु जानिबा से 9 अंक सहित कौन रहस्य जोड़िकी रहिछि। आम प्लानेट्स रे 9टा ग्रहर उल्लेख रही। यूनिवर्सल एलिमेंट्स बा तत्वर संख्या 9 अटे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इथर, समय, अंतरिक्ष, आत्मा और मन। साइकोलॉजी अनुसार मनुष्यर 9 रस बा 9 इमोशंस थाए। पुराण अनुसार शिवंकर उच्चता 9 फुट बोली दर्शा जाइछि। भगवान जीशुंकर क्रूसर उच्चता मध्य 9 फुट। जन्मचक्रर नवम जन्मरे प्रभु श्रीरामंकर जन्म, सेथिपाई तांको जन्मदिन को राम नवमी बोली पालन कराए। माँ दुर्गांकर 9 दिन रे 9टा रूप सहित नवरात्र पूजा कराए। या छड़ा आहुरी भी गणित रही, जोठी 9 र महत्व बुझा पड़ुछि। पुराण हिसाब रे आमर 4टी जुग। सत्य जुग, जहाँ 17,28,000 वर्ष लंबा थिला। त्रेता जुग, जहाँ 12,96,000 वर्ष लंबा थिला। द्वापर जुग, जहाँ 8,64,000 वर्ष लंबा थिला। आउ कली जुग, जहाँ 4,32,000 वर्ष लंबा अछि। ये सबु अंक को जोड़िले उत्तर 9 ही आसुछि। भगवान और असुरंक द्वारा समुद्र मंथन 10,800 दिन पर्यंत चलीथिला। एइटा सेतिक ही समय जेतिक शनि ग्रह को सूर्य चारिपटे गोटिए चक्कर लगेबा पाई पड़ी थाए, जहार मूल अंक भी 9। आमे समस्ते 9 र पणिकिया भी पढ़िचे। उत्तर जहाँ भी बाहरु ताकू मिसेईकी मूल अंक को आनिले 9 ही बाहरिबो। आउ जो भी संख्या रे 9 को मिसेइले से संख्यार कौनसी परिवर्तन हुए नहीं। खाली केवल 9 ही नुहे, 18, 108, 1008, 10,800 ये सबु अंक मानकर मध्य बहुत रहस्य अछि, कारण ये समस्तंकर मिश्रण फल भी 9 अटे। आम धर्म ग्रंथ रे 18 अंकर भी बहुत महत्व रही। जेमितिकी पुराण मानकर संख्या हेउछि 18। महाभारत 18 खंड रे विभाजित अछि। भगवत गीता रे भी 18टी अध्याय अछि। श्रीकृष्णंकर कुल यादवंक भितरे 18 नंबर थिला। महाभारत युद्ध 18 दिन पर्यंत चलीथिला। सेथिरे भाग नैथिबा सेना बाहिनी भी 18 थिले। रामायण युद्ध 18 मास पर्यंत चलीथिला। हिंदू धर्म रे 108 अंक को सबुठारु शुभ अंक माना जाए। रुद्राक्ष माला रे भी 108 कणिका थाए। तुलसी माला रे भी 108 कणिका थाए। आउ कौनसी मंत्र को 108 थर जप कले जाए तार पूर्ण फल मिली थाए बोली कहंती। आम पवित्र नदी गंगार विस्तार 9 डिग्री लैटिट्यूड बा अक्षांश आउ 12 डिग्री लंगिट्यूड बा द्राघिमा, जहाँ को गुणिले 108 अंक आसे। आम पृथ्वी, चंद्र और सूर्यर दूरतार संबंध मध्य 108। सूर्य आउ पृथ्वीर दूरता सूर्यर डायामीटर रु 108 गुण अधिक। सेमिति पृथ्वी और चंद्रर दूरता चंद्रर डायामीटर रु 108 गुण अधिक। आम आकाश गंगा बा गैलेक्सी रे 27टी नक्षत्र और 4 डायरेक्शन रे विभाजित अछंती, जहाँ को गुणिले 108 अंक बाहरुछि। शिव तांडव रे हाथ आउ पादर मूवमेंट्स मिसिकी 108। आयुर्वेद शास्त्र रे आम देहरे
108 ମର୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ବହୁତ ରୋଗକୁ ଭଲ କରାଯାଏ। ବେଦବ୍ୟାସ ଋଷି 9ଟା ପୁରାଣ ଓ 108 ଉପନିଷେଦ ଲେଖିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ନମ୍ବରର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଏହି 2ଟି ଅଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା 9, ରାଶି ସଂଖ୍ୟା 12, ଏ 2ଟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଅଙ୍କ 108। 1 ଅଙ୍କ ଯାହା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ ଓ 8 ଅଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ଦର୍ଶାଏ। 1 ଓ 8ର ମିଶ୍ରଣ ଫଳ 9 ହୁଏ। ମାନେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଯାଇ 9 ହେଇପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 21,600 କଳା ବଦଳେଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2 ଥର ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଦଳେଇଥାଏ। 6 ମାସ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆଉ 6 ମାସ ଦକ୍ଷିଣାୟଣ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ 1,08,000 ଥର କଳା ବଦଳେଇଥାଏ, ଯାହାର ଯୋଡ଼ ବି 9 ଅଙ୍କ। ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର, ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛେ। ହେଲେ କିଛି ଗଣିତ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ତାର ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜିକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଜିର ଗଣିତ ପାଠ ସହିତ ମିଶିବନି, ହେଲେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ନୁହେଁ। ଆଜି ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ମୂଳ ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମର 10ଟି ମୂଳ ଅଙ୍କ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ଆଉ 9। ଆଉ ଏଇ ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରାର ରହସ୍ୟ ବି ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଏହି ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଅଙ୍କ ମାତ୍ର ଏତିକ। ତାପରେ ଯାହା ବି ପାଇବେ ଏହି ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ରିପିଟ୍ ହିଁ ପାଇବେ। ଏସବୁକୁ ଯୋଗ କଲେ ତାର ଫଳ ଏତିକ ମୂଳ ଅଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ। ଯେତେବେଳେ 2 ବା 2ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ, ସେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍କକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୂଳ ଅଙ୍କ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆଜି ବି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିରେ ହେଉଛି। ଏହି ଅଙ୍କ ଗଣିତର ରହସ୍ୟରେ ପିରାମିଡ୍ ଠାରୁ ନେଇକିରି ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରମାନ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହା ଆଜି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ଏହି ଅଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ 0 ବା 0କୁ ବୁଝିବା। 0 ଆଜି ବି ରହସ୍ୟମୟ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏକଦମ ଖାଲି। ହେଲେ ଯୋଉ ଅଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଏ ତାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗୁଣା ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଯଦି 2ଟା 0କୁ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ 100 ଗୁଣା ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ଆଉ 3ଟା 0 ଲଗାଇଲେ 1000 ଗୁଣା ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଯେତେ 0 ଲଗେଇ ଯିବେ ତାର ପାୱାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ମାନେ ଏ 0 ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଯାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଏ ତାକୁ ମାଟିରୁ ନେଇକି ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ହେଲେ ଏଇ 0କୁ ଯିଏ ନିଜ ସହିତ ଗୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଙ୍କ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଇଏ 0 ତାକୁ ସିଧା ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଏ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି କଥା ଅନୁସାରେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ଯାହାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ବି ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଦାବା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ଜେଲରେ, ସିଏ ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲେ ଯେ ନିଜକୁ 0 ସହିତ ଗୁଣି ଦେଲେ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲେ। 0 ମାନେ ଯୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ, ତ 0 ବି ସେଠି ନାହିଁ, 0 ଥାଇକିରି ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଭଗବାନ, ଯାହା ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସବୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ପୃଥିବୀ, ଇଏ ଆକାଶ, ଇଏ ଜଳ, ଇଏ ବାୟୁ, ଇଏ ପାହାଡ଼, ଇଏ ଗଛଲତା, ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ବି ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ଇଏ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଯାହା ବାକି ରହିଗଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବାକି କ'ଣ ରହିଲା? ବାକି ତ କିଛି ରହିଲା ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ରହିଗଲା 0, ଆଉ ସବୁ ଇଏ 0 ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 0,
आउ सबुठारु बड़ अंक होछि 9। 9 परे आउ अंक ही नाही। 9 अंक भितरे सबुठारु बड़ रहस्य लुचिकी रहिछि। 9 अंक को सबुठारु बड़ आउ महत्वपूर्ण अंक माना जाए। 0 रु आरंभ हुए आउ 9 रे मिसी जाए आउ सबु अंक जाई 9 रे सम्मिलित हो जाए। 9 पाखरे पहुँचिकी सबु समाप्त हो जाए। 9 भितरे प्रकृतिर सबुठारु बड़ रहस्य लुचिकी रहिछि। सृष्टिर जेते भी आकार कुहंतु सबु जाई 9 रे समाहित हो जाए। जेमिति गोटिए सर्कल को देखंतु बा जे कौनसी गोलाकार को देखंतु 360 डिग्री रहे थाए। यार जदि आमे मूल अंक को देखिबा ताहेले 3 6 0 मिसिकी हेला 9 अंक। जदि आमे याकू अधा करिबा ताहेले हेबो 180 डिग्री जहार मूल अंक 1 8 0 मिसिकी 9 अंक। याकू आहुरी अधा करिबा ताहेले हेबो 90 डिग्री आउ मूल अंक पुणी सेई 9 ताकू आहुरी अधा करिबा हबो 45 डिग्री। मूल अंक पुणी बाहरिबो 9। जेते भी अधा करंतु मूल अंक 9 ही आसिबो। जदि चतुर्भुज कथा कहिबा से भी 360 डिग्री मूल अंक सेही 9। त्रिकोण को देखंतु, त्रिभुज को देखंतु 108 डिग्री पुणी थरे 9। षडभुज देखंतु सबुरी मूल अंक पाइबे 9। गोटिए घंटा हेउछि 3600 सेकेंड एमानंकर भी जोग 9। जदि पूरा दिनर बा 24 घंटार सेकेंड्स को देखिबे ताहेले 86,400 सेकेंड्स यांकर भी जोग बा मूल अंक 9। गोटिए मासरे बा 30 दिनर सेकेंड्स को देखिले 25,92,000 सेकेंड्स एसबुर मूल अंक भी 9। गोटिए वर्षर जदि सेकेंड्स देखिबे ताहेले भी पाइबे सेई 9। जेते भीतर को जिबे ये 9 रो रहस्य को सेते अधिक अधिक पाइबे। शेषरे पाइबे ये 9 छड़ा आउ किछि भी नहीं। शेषरे सबु किछि 9 रे ही समाहित हो जाउछि। सबु किछि शेषरे बनि जाउछि 9। यार अर्थ हैला जोठी सबु किछि अछि जिए समस्तंक भितरे समाहित अछि, जिए सबु जगारे मौजूद अछि, प्रकृतिर सबु कणिका भितरे विद्यमान अछि, जहार माने हैला सबुठारु बड़ बा सर्वत्र विद्यमान, सर्वशक्तिमान, ताठारु बड़ आउ केही भी नाहंती। तार विराट रूप को देखिले किछि देखा जाए नहीं, देखा जाए 0 बा एमिति कहिबे 0 होछि 9 बा 9 होछि 0। एइटा केमिति संभव? भगवान जे कोउठी भी नाहंती, भगवान जे सबुठी अछंती, सबुथिरे अछंती, भगवान जे सबुठारु कमजोर, भगवान जे सबुठारु शक्तिशाली, अलगा अलगा भी नुहे, गोटिए ही समय रे। एमिति भी नुहे जे आगरु कमजोर थिले एबे शक्तिशाली हो जाइछंती, ताहा भी नुहे। 2 जण गोटिए ही जगारे मौजूद अछंती। ये पूरा सृष्टि गोटिए गोलाकार। एठी जहा भी किछि अछि सबु गोटिए गोलाकार भितरे ही मौजूद अछि। जदि आमे 0 ठारू आरंभ करी 9 पर्यंत संख्या को गोटिए गोलाकार भितरे देखिबा ताहेले 9 को भी सेठी पाइबा जोठी 0 को पाइबा, माने जोठी आरंभ अंत भी सेठी। माने गोटिए गोलाकार को गोटिए बिंदुरु जदि आरंभ करिबा पहुँचीबा पुणी सेई बिंदुरे। एठी देखंतु 0 डिग्री आ 360 डिग्री अलग अलग जगारे नाहंती, गोटिए ही जगारे मौजूद अछंती। जोठी आरंभ सेठी ही शेष। आमे आउ गोटे उपाय रे देखिबा। कौनसी संख्या रे जदि 9 को रिप्लेस करी 0 को बसौछे ताहेले तार मूल अंकर कौनसी परिवर्तन हुए नहीं। जो भी संख्या हो ना कहीं
जोठी 9 जगार आपण 0 को रिप्लेस करेंगे तेबे मूल अंकरे किछि फरक पड़ेनी, सबु बेले समान रहे। यार माने भी हैला 0 इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 0, सेई ही 0, सेई ही 9 आउ सेई ही 9, सेई ही 0। एठी भी भगवान को दुईटा रूपरे पाइबे, 0 भी भगवान, 9 भी भगवान। यार माने हैला आमे जेते बेले निजको हजेइबा को लागिबा सेते बेले आमे नथिबा भली लागिबा। आध्यात्म कहे मु नाही केवल तू। एबे आमे दुई नुहे एक। मु माने अहंकार, जेते बेले अहंकार हटि जाए, अहंकार समाप्त हो जाए, सेते बेले भगवान ही प्रकट हुअन्ति। जेमिति बिंदु सागर रे मिसिकी सागर हो जाए, माने भगवान हो जाए। मु समाप्त हो जाए, माने शून्य हो जाए, 0 हो जाए, आउ सेते बेले जाई भगवान को सहित मिसी जाए। या तो निज अहंकार ही एते ऊपर को उठेई निए जोठी भगवान ही समाप्त हो जाए, सबु समाप्त हो जाए, केवल रही जाए मु आउ मु, आउ किछि रहिबनी अहंकार छड़ा। या तो अहंकार को शून्य करी भगवान सहित मिसी जिबा, नहले अहंकार ही निजको एते ऊपर को उठेई नब जोठी निजे ही शून्य हो जिवो। 0 माने किछि भी जानेनी, एकदम 0। आउ 9 माने सबु किछि जଣା अछि, जहाँ भी किछि जଣା जाई पारे ये दुनिया रे, शिखा जाई पारे, से सबु किछि जଣା अछि। सबु जानिला परे मन को लागे जेमती किछि जानेनी। जे सबु जानिछि वास्तव रे से किछि जानेनी, आउ जे किछि जानिनी वास्तव रे से सबु किछि जानि थाए। एइठी भी सेया ही देखिबा को मिलिला। 0 माने 9, 9 माने 0। जी आमको भल बोली देखा जाउछि ता भितरे खराब गुण तक लुचिकी रहिछि, आउ जी खराब ता भितरे भी भल गुण तक लुचिकी रहिछि। जेमिति जेमिति जीवन रे सब को पाइबा को लागंती, जीवनर स्पष्टता को जानिबा को लागंती, सबु बंधन ठारू दूरेई जिबा को लागंती, मुक्ति आड़ को आगे चलती। एठी केही भल नुहंती कि केही भी मंद नुहंती। एठी जहा किछि भी होउछि सबु भगवान को इच्छा रे होउछि। एइटा तो विराट भ्रम जे आमे ही सबु करूछे। बेले बेले कहार भल करबा को जाई दुनिया आखिरे खराब हो जाती, आउ केते बेले समस्त को भल लागिला भली काम करी निज आखिरे खराब हो जाती। एठी आलुओ अंधार दुईटा नुहे, एठी दुख आउ सुख भी दुईटा नुहे, एठी ठीक आउ भूल दुईटा नुहे, एठी जीवन आउ मृत्यु भी दुईटा नुहे। एठी सबु किछि गोटिए, सबु किछि समान। आमे आम अज्ञानतारु दुईटा बोली कहुछे, किंतु कॉइन रो दुई पाख भली जेउठी आलुओ सेठी अंधार, जेउठी दुख सेठी सुख, जोटा भूल सेटा ही ठीक, आउ जोठी मृत्यु सेठी ही पुनर्जीवन। एठी केही कहार विरोधी नुहंती, समस्ते सहयोगी। एठी पहाड़ और खाल को देखुछंती, खाल ही विपरीत गोटे पहाड़। जदि खाल को माटी पकई भरी दबा ताहेले पहाड़ भी आपे आपे खत्म हो जिवो। खाल पहाड़र ओलटा अछि बा विरोधी अछि, किंतु खाल ही पहाड़ को तैयारी करिछि। एठी आरंभ को बुझिले आउ शेष को भी बुझिले, 0 को बुझिले 9 को भी बुझिले। एबे या भितरर अंक जहा रहिला आसंतु तांको रहस्य को बुझिबा। एबे ये भितरे रहिला 1 2 3 4 5 6 7 आउ 8। को भी चेतना को कहंतु, कोठु भी गोटिए सेल रु आरंभ हुए। जीवन भी गोटिए ही सेल रु आरंभ हुए। पुणी 1 रु 2, 2 रु 4, 4 रु 8, 8 रु 16, 16 रु 32, 32 रु 64, माने गोटिए गोटिए सेल 2 गुण हो चले।
এই ଡବଲର ରହସ୍ୟକୁ ଆଗେ ବୁଝିବା। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048। ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅଙ୍କ ବାହାର କରିବା। 1 2 4 8 7 5। ପୁଣି ଥରେ 1 2 4 8 7 5। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଗୁଣା କରି କରି ଯିବେ ମୂଳ ଅଙ୍କ ଏତିକ ହିଁ ଆସିବ। 1 2 4 8 7 5। 1 2 4 8 7 5। ଯେତେ ବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଆ ହିଁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଦୁଷ୍ଚକ୍ର, ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଉ। 1 ଜନ୍ମ ଅବସ୍ଥା, 2 ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, 4 କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, 8 ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସମୟ, ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। 7 ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଓ 5 ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଣି ଜନ୍ମ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଦୁଶ୍ଚକ୍ର। ଏବେ ଏଇ ଦୁଶ୍ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିବା ହେଲେ କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଶ୍ଚକ୍ର ଠାରୁ ବାହାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ବାହାରେ ଅଛି 0 3 6 9। 0 ଆଉ 9କୁ ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ। 0 ଆଉ 9 ତ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ମାନେ ଭଗବାନ। ବାକି ରହିଲେ 3 ଓ 6। ବାସ୍ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଛି ରହସ୍ୟ। 3 ଓ 6କୁ ପରେ ବୁଝିବା। ଏବେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେହି ଡବଲର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ଯାହା ଇଏ ଦୁଶ୍ଚକ୍ର ଠାରୁ ବାହାରିକି ୟା ତ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ୟା ତ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 3କୁ ଡବଲ କଲେ 3 6 12 24 48 96 192 384। ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିଲେ 3 6 3 6 3 6 3 6। ଇଏ ଅଙ୍କ ଆଉ କିଛି ବି ଆସିବନି, କେବଳ 3 6 3 6 3 6 ହିଁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ 6କୁ ଡବଲ କଲେ ଆସିବ 6 3 6 3 6 3 6 3। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଆମେ 3 ଆଉ 6କୁ ମିଶେଇବା, ପାଇବା 9, ମାନେ ପରମାତ୍ମା ମାନେ ଭଗବାନ। 3 ଓ 6 ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। 3 ମାନେ ମେଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ 6 ମାନେ ଫିମେଲ୍ ଏନର୍ଜି, ମାନେ ଉର୍ଜାର ଦୁଇଟି ରୂପ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଉର୍ଜା, ଅନ୍ୟଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଜା। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଜାଣି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ସୁପ୍ତ ନୁହେଁ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କିଏ ପୁରୁଷ ଆଉ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ? 3 ଆଉ 6 ଭିତରୁ କେହି ବି ପୁରୁଷ, କେହି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି। କାହାର ଏନର୍ଜି ବି କମ୍ ବେଶୀ ହେଇପାରେ। କେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀର ଏନର୍ଜିକୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ପୁରୁଷର ଏନର୍ଜି ବି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିବ ସେ 6 ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବ। ଏଇଠି ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରେମ କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିଥାଉ ସେ କେବେ ବି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, କେବଳ ଦେହର ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରେମ ତ ହେଇ ହିଁ ପାରିବନି। ଯେଉଁଠି କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି ସେ ପ୍ରେମ ହିଁ ହେଇଥାଉ ପଛେ, ସେଠି ପ୍ରେମ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ବେପାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ତୁମେ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବି, ଇଏ ତ ସର୍ତ୍ତ ହେଇଗଲା, ସଉଦା ହେଇଗଲା। ମାନେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଦେବା, ଆର ହାତରେ ନେବା। ଇଏ ବେପାର ହେଲାନି ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରେମ ଆଦୌ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ତ ଝରିଯାଏ, ବାସ୍ ଝରିଯାଏ, ବରସିଯାଏ ବର୍ଷା ଭଳି, ଅନାୟାସରେ ବହିଯାଏ। ପ୍ରେମ ତ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଦେବା ଜାଣିଛି, ପ୍ରେମ ତ ନେବାର ଭାଷା ହିଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରେମରେ ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ,
ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ପ୍ରେମ କେବଳ ଦେଇ ଜାଣେ, ବଦଳରେ କିଛି ବି ମାଗେନି। ମାଗିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଓଲଟା ଯିଏ ତା ପ୍ରେମ ନିଏ ତା ବଦଳରେ ଅନୁଗ୍ରହୀତ ହୁଏ, କୃତଜ୍ଞ ହୁଏ। ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ହୁଏ ଯେ କେହି ତା ପ୍ରେମ ନେଲା ବୋଲି। ଏଇଟା କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷର ଶୁଦ୍ଧତମ ଉର୍ଜାରେ ହିଁ ଘଟିପାରେ, ଯେଉଁଟା 3 ଆଉ 6 ଅଙ୍କରେ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ 1, 2, 4, 8, 7, 5ରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଜୀବନର କଳହ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ଇଏ କୋଉ ସାଧାରଣ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଇଏ ପ୍ରେମ ଆତ୍ମାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାର। କେବେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ଯୌନାଙ୍ଗ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ଶୁଦ୍ଧତମ ଉର୍ଜାର ମିଳନ, ଶିବଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରଶୁଦ୍ଧି, ଏହି ମିଳନରୁ ଯାଇ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବାର କଥାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏଠି 3 ଆଉ 6ର ମିଳନ ମାନେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯିବା, ଯେମିତି ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ମିଶିକି ଏକାକାର ହେଇଯାଏ। ପରମାତ୍ମା କୁହନ୍ତୁ ବା ମୋକ୍ଷ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା, ଏକାକାର ହେଇଯିବା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ କଥା ବି କହିବା, ମା ଓ ଛୁଆର ପ୍ରେମ। ଛୁଆଟେ ମା ପେଟରେ 9 ମାସ ରହିଲା ପରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଦୁନିଆକୁ ଆସେ। 3 ମାସ ଲାଗେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାରୁ ରୂପ ନେବାକୁ, ଆଉ ସେ ରୂପକୁ ପରିପକ୍ୱ ହେବାକୁ 6 ମାସ ଲାଗେ, ମାନେ 3 ଆଉ 6 ମିଶିକି 9 ମାସ। ଏଠି ବି ସେଇ 3 ଆଉ 6ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ନା ମା ତା ଛୁଆକୁ ଦେଖିଥାଏ, ନା ଛୁଆ ମା ବୋଲି କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ହେଲେ ପରମାତ୍ମାର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ୟା ଭିତରର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସେଇ ମାଆକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯିଏ ତା ଛୁଆକୁ 9 ମାସ ଗର୍ଭରେ ରଖିଛି। ମା ଛୁଆ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ମା ଭିତରେ ଛୁଆ ଥାଏ ଓ ଛୁଆ ଭିତରେ ମା ହିଁ ଥାଏ। ଏମିତି ପ୍ରେମ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲେ? ଛୁଆର ଲାତ ଗୋଇଠା ଖାଇକି ବି ମା ଛାତି ଖୁସିରେ ଫୁଲି ଉଠେ। ସେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଛୁଆ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଇକି ମା ଛାତିରେ ଝରିଯାଏ। ଏଇ ତ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ, ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର। ଏଠି ଆମେ 3ଟା ମାର୍ଗ ପାଇଲେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା 0 ବା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା, ନିଜକୁ ଖାଲି କରିଦେବା, ତେବେ ଯାଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ନ ହେଇଯିବା, ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ସମାହିତ କରିଦେବା, ତେବେ ଯାଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ହେଲେ ଏ 2ଟା ମାର୍ଗ ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ, ବହୁତ ବାଧା ଆସେ ଏ ରାସ୍ତାରେ, ଭୁଲ ଚୁକ୍ ବି ହେଇ ହିଁ ଯାଏ। କେତେ ବି ବଞ୍ଚେଇବେ ନିଜକୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ, ଆଉ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ, ଶୁଦ୍ଧତମ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ, ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତମ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହଜେଇବାକୁ ପଡ଼େନି, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ହଜିଯାଆନ୍ତି। 2 ଜଣ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ 2 ଜଣ ହିଁ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କହୁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ହେଇଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ସମ୍ଭାବନା ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ପରମାତ୍ମା ସେଇ ପ୍ରେମ ରୂପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରେମ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ହଉ ବା ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଜଣେ ବାସ୍ ତାର କାରଣ ହିଁ ହେଇଥାଏ।
ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାରା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ସମାହିତ ହେଇଯାଏ 9 ଭିତରେ। ଏଇଠି 9କୁ ବି ଡବଲ କରିକି ଦେଖିବା। 9, 18, 36, 72, 144, 288, 576, 1152। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଅଙ୍କ ସେଇ 9 ହିଁ ରହେ। 9 ଅଙ୍କ କେବେ ବି ବଦଳେନି। ତାର ଗୁଣର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରମାଣ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ 3 ଆଉ 6 ବି ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। 9 ନା ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ, ୟା ତ କହିପାରିବେ ପୁରୁଷ ବି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବି। 9 କେବେ ବି ବଦଳେନି। 9 ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍କ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ 9 ଅଙ୍କ ସତେ ଅବା ପାରସ ପଥର ପରି। ଯାହାକୁ ବି ଛୁଇଁ ଦିଏ ସିଏ ପରମାତ୍ମା ହେଇଯାଏ। ପରମାତ୍ମା ହେଇଯାଏ ମାନେ ସେ ଆତ୍ମା ବୁଝିଯାଏ ଯେ ସିଏ ସେଇ ପରମାତ୍ମାର ଅଂଶ। ଏବେ ବୁଝିଲେ ନା ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର 9 ଦିନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? 9 ଦିନର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ 6 ଓ 3 ମିଶିକି 9 ଅଙ୍କର ରହସ୍ୟକୁ ବି ବୁଝିଲେ। 6 ହେଉଛି 3 ରଥ ଚକର ମୂଳ ଅଙ୍କ, ଆଉ 3 ହେଉଛି 84 ଜନ୍ମର ମୂଳ ଅଙ୍କ। ଏଇ 6 ଆଉ 3 ଅଙ୍କ ମିଶିକି ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି, ଯାହା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯିବାର ମାର୍ଗ, ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହେଶ୍ୱର 3 ରଥରେ ବସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବତଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ। କେବଳ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ ହିଁ ଆମ କଳିଯୁଗର ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିପାରିବ, ପତିତ ପାବନ କରିପାରିବ। ଏଇ 9ର ରହସ୍ୟକୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ବୋଧେ ଭଲ କରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ରାତି 9ଟା ବେଳେ 9 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। माने 9, 9, 9, 27, 27 को मिसिले भी 9 माने परमात्मा। ये कोविड समय रे आउ किए भी बंचई पारि थांदा परमात्मा छड़ा। आज आमे बंची छंती जदि केवल मात्र तांकरी पाई। खाली प्रधानमंत्री नुहे, आम मुख्यमंत्री भी 9 रहस्य को बुझंती। सेथिपाई आम आम्बुलांस रो नंबर 108 108 माने 1 0 आउ 8 मिसिकी 9 माने परमात्मा। आम मुख्यमंत्री चाहिथिले सिटी बस रो जेमती ना देइछंती मो बस, सेमिति आम्बुलांस रो भी किछि ना देई पारि थांते। हेले एठी नंबर देइछंती 108 माने परमात्मा को नंबर, कारण सीए ही तो आम रक्षक। केते जण कहंती एसबु कौन सत? एसबु सत नुहे जदि ताहले विवाह समय रे आमे कुंडली काहेकि मिसौछंती? कौन अछि कुंडली रे? कुंडली रे अछि अंक, केवल अंक, जो अंक विषय रे आमे चर्चा करूछे। आपण माने एथिरु जहा पाइले
ये सबु संजोग नुहे, ये सबु प्रकृतिर रहस्य। जदि संजोग कहिबे, मो जन्म तारीख ही गोटे संजोग 999 माने 18/9/81 मोर डेट ऑफ बर्थ माने पुणी थरे 999। याकु आपण मिसांतु गुणंतु जहा करंतु फल सेई 9। बोध हुए सेइथिपाई मु ये 9 रहस्य को आपण मानक पई आनिबाकु समर्थ हेई पारिली। जानिछंती फ्रेंड्स, आमे दिन को 21,600 थर निश्वास नौछे। ये सबुर मिश्रण फल भी 9। एमिति बहुत अच्छी। ये सब संजोग नुहे, ये सब प्रकृतिर व्यवस्था। किछि रूल्स आउ व्यवस्था जगु आम जीवन भी सुव्यवस्थित हेकि अछि। सेमिति ही प्रकृतिर व्यवस्था जगु आमे व्यवस्थित अछु। ये 9 रहस्य आपन को केमिति लागिला मते कमेंट रे निश्चय जणेबे। आउ जहा बाकी रही गला से आपन को पई ताको सब आपन खोजिबे। जय जगन्नाथ।